न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख मार्चस मज तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। आज करो कत आशा वर्करन हंदिस रोलस पे तो अस अहदेदार मौजूद मुख्तलिफ हस्पतालन हंद यमन करो कत वन आशा हंदिस रोलस पे। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि बहुत डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर डिजिग्नेशन बिसाइड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तोतान बह रेस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट WHO रिकमेंडेड कि यमो वो कि अगर डाउन द लेवल अस माजन हज अमवात कम कर या बचन हज अमवात कम कर या यम तमार चाहे तम कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या माज रिलेटेड प्रेगनेंसी दौरान डिलीवरी दौरान या डिलीवरी पत अमवात वाक़ गसन या बच सुंद जन पे वर्षनस तान मरनिक वाक़ात ज़्यादा गसन तो WHO रिकमेंडेशन अगर हसा यह आशा है कि सख्त रोल यमो मज कम करनस में रोल अदा कर तो चूँकि अमिस बाज़ाब्ता स्किल दिन यथ मज अमिस पूरे मैटरनल हेल्थ पढ़ना डिलीवरी हूँ पोर्शन मना या पोस्ट नेटल टूरिज्म घरसै मज अकिस माजे एडवाइस कर एजुकेट कर कत पे हेक पन पान डेवलप कर और कम कम हेक हेल्थ फैसिलिटी हूँ फायदे तुल तो अत बाज़ाब्त शेड्यूल अमिस अत इविज दिवान अमिस कम से कम अमिस अकिस कंपोनेंटस मज 8 एक्टिविटीज तो दोमिस मज 17 एक्टिविटीज ओवरऑल अमिस तकरीबन 46 टास्कस यथ अंडर अमिस कम से कम 2000 रुपये तारान ज़्यादा से ज़्यादा 4000 5000 युथ एक्टिविटीज कर तो ओवरऑल अगर वो कि चूँकि पूरे मैटरनल हेल्थ आसने किन या चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन मुताबिक यह मतलब इम्पार्टेंट वर्कर वनकन ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ शान बशान यम चीज अचीव करनस मज मदद कर। फिलहाल यह शेड्यूल इंसेंटिव पैकेज थोमुत तथ अंदर यम यह काम कर सह पोस्ट रुकन सह बिल्कुल मंथली बेसिस पे या ये वक्त यह एक्टिविटीज कर सबमिट डॉक्यूमेंट विद इन वीक्स टाइम डिस्पोजल ग रूद सवाल मजीद चूँकि यह गवर्नमेंट पॉलिसी अत नजर गुजर बाज़ाब्त तम ये वक्त बासान तिमन कि वनकन एनहेंस कर कह चीज तम खतर तम वक्त एनहेंस कर फिलहाल सेटिस्फैक्टरी मेन रोल स्टार्ट गन प्रेगनेंट वुमन कंसीव करान ताबाद यीस काल बच्चे पे शुरा वोत ग तीस काल पूरे ट्रैकिंग कर माजे तम पे बचस स्टार्ट करान यु कंसीव करान तम पे अनान पेशेंटस हॉस्पिटल तथ रजिस्ट्रेशन करान रजिस्ट्रेशन पे ID नंबर दिवान ID नंबर यूनिवर्सल ये थ्रू आउट इंडिया कुछ जाए पे सर्विसेज फ्री सर्विसेज अवेलेबल कर यह आशा समझान रिगार्डिंग कि ID नंबर क्या गोचस अनान तौर तम पे 4 चेकअप करान टिल डिलीवरी तान 4 चेकअप करना हॉस्पिटल मज नजदीकी हॉस्पिटल अगर अत हॉस्पिटल डॉक्टर हको नस वन कि यह हायर हॉस्पिटल मज सूजित तम पे यह आशा अमिस बराबर 9 रेतन ट्रैक करान यह ठीक ब्लड प्रेशर ठीक बाकी चीज अमिस पैरामीटर सारी पे पे मेंटली तैयार करान कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी खतर होम डिलीवरी गो कंसेप्ट गो खत्म वार वार वह कम नेग्लिजिबल परसेंटेज तम पे करान अम खतर कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी चान खतर सेफ बस खतर फाइनली पेशेंट अमिस मोटिवेट करान अमिस आशा अमिस मोटिवेट करान पे हॉस्पिटल मज डिलीवरी ग वन डिलीवरी ग तम पे बच्चस ट्रैक करान टिल गोड 24 घंटे यह आशा बराबर रोजान अमिस कित कर क्या कर कुछ तम बैकवर्ड इलाकन मज रोजान पूरा पता कि क्या गो ये तिमन खतर आशा फायदेमंद अम पे आशा अमिस बच्चस वैक्सीन करने पन्निस इम्यूनाइजेशन सेंटरस मज नजदीकी तम पे अमिस वन वह कत काल अन यह बच्चे तम पे अनान बे अमिस टिल यह ट्रैक करान अमिस गोडनिकन 9 रेतन यीस काल अमिस गोडनिक इम्यूनाइजेशन डोज ग कंप्लीट तम पे अमिस एडिशनल कम आशा आसान कि यह अमिस HbNC करान HbNC होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर सह अमिस बच्चस यह 7 लटि गर गसान गोडनिकन 58 दोहन मज यमिस बच्चस वेट करान अमिस वुचान बाकी चीज ठीक अगर अमिस कह प्रॉब्लम तेल अमिस कंसल्ट करान कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन आसान तम सद खतर तौर निवान यह मेन रोल आशा अदर अमिस काम मगर मेन यह जचा तो बचा ये वन मदर पे स्टार्ट गसान बच्चस तक यह मेन रोल आशा सुन बे बाकी स्कीम
تمن مز رول کر ادا مطلب یس تہ ونکس ٹیوبرکلوسس یا لیپریسی ایلمنیشن کیمپین چلان ان من آشا واریاہ ایکٹیو رول اگر نا آشا آسان تیل گژھِ نہٕ یوٗتاہ جلدی گژھِ نہٕ یہِ اَسہِ یہِ اَمِچ تۄہہِ بوٗزوٗ یۄس آشا ورکر چھِ یہِ چھِ سوسایٹی منٛز اکھ اہم رول ادا کران تہٕ کینٛژن آشا ورکرن ہٕنٛز چھِ مانگ یی کہِ یِمن یُس تنخواہ چھُ سُہ گوٚژھ بڑاونہٕ یُن تاکہِ یِم تہِ ہیٚکہن اصل پٲٹھۍ پنٕنۍ گرٕ پکنٲیِتھ بہٕ چھُس سعید منظوٗر نِوٕز 18 جموں کشمیٖر لداخ ہماچل خٲطرٕ ترالہٕ پٮ۪ٹھ نیوز 18 جموں کشمیر کس گراؤنڈ رپورٹس مز تہد خار مقدم تو بہت پلوامہ پہ تہد میزبان بلال خان ناظرین اس کرو آز کت یتن وچو اس ماحول صاف تھونچ کرن حکومت واریاہ کوشش کرن اور بلند باغ دعوی کرن مگر اگر اس پلوامس مز وچو یہ سرکولر روڈ اور سرکولر روڈس پہ اس زن پلوامیک اور ایڈجنسنٹ ایریاز کوڑ کرکٹ تراؤن سہ تراؤن امہ سۭتۍ گوٚمُت یُس زن آوار ہونٮ۪ن ہُنٛد تعداد سہ بڑیومُت کیازکہ یہ میوٕ باغات رہائشی بستی تو کاروباری ادارٕ تہ واریاہ مشکلات امہ سۭتۍ وٕچھن پیوان مگر وچ حظ یہ کتیا ہون بچہ ونان پہ گھر من پیشنٹ شام منسپلٹی گاڑ تران بدرو اچھے محلس پھران سارسی پھکھ حظ سارسی حظ ذاتی ایڈیشنل ڈی سی صٲبس معذرت کران یہ وٹن حظ ترین اچھا کیمکل سہ کر استعمال باقی یہ پن ونو مگر وچو خرابی کوتاہ ہون وچتو کوتاہ اگر باغن من یپر بچہ وچہ گھر یا زنان نفر گھر کن زن تمس کس حال بنیا نہ بنان ڈلس مز باغ ولس گھن زنان نفرس بنان پکن یپر کالہ مومنز کالج یہ کورین بنان پکن ان پیوان ست پکن یہ مشکلات گژھان سکوٹر والن ایکسیڈنٹ گژھان یہ گوس بند گھن سون مطالبہ یہ صبح یم سا کارخانس مجھ ہتن مز ہون یہ خطرہ گژھان انسانس گیٹ کھولنس پہ گژھان انسانس خطرہ ہون گھس نہ کھین یہ زبردست پرابلم یپٲرۍ کِنۍ چھِ کورِ وورِ آسان یور کالیج گژھان یِمن تہِ بِچارٮ۪ن پیوان گژھان پرابلم گژھان یِمن تہِ زبردست یِمن تہِ پیوان پہو توٚتامتھ سۭتۍ گژھُن یُس یہِ محلہٕ چھُ یپٲرۍ کِنۍ یہِ نٔو بستی چھُ یتھ نَیہِ بستی منٛز چھُ سٲرسٕے یپٲرۍ کِنۍ یتھ مُشُک یہ آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ یہ ڈمپنگ سائٹ جو ہے چینج ہو جائے گی ہم نے ایک کرنی ہوتی لیکن ہم کچھ ڈاکیومنٹیشن کے مطلب سے کچھ بزی تھے دیٹ از وائی کہ آج تک یہ پروجیکٹ وہاں پہ شفٹ نہیں ہوا لیکن اب میں ایشور کر رہا ہوں کہ اب یہ پروجیکٹ شفٹ ہوگا اور بالکل ہوگا یتھ روڈس پہ پلوام ٹاؤنس مز دون جائن یہ کوڑ کرکٹ تراؤن ڈانگر پورہ کراسنگ تو درسو کراسنگ پہ یہ کوڑ کرکٹ تراؤن نہ صرف پلوام ٹاؤنک کوڑ کرکٹ اس وچ یتن یُس زن آس پڑوس گام کوڑ کرکٹ سہ ونکس یتن جمع کرنے سا گندگی تھی یتھی جمع کرنے اور یم سۭتۍ زن یتکن رہائشی بستی مشکلات اور ساتھ ساتھ یم زن کاروباری ادارے تمن گژھان دقت اور یتن یتھ ارد گرد یم زن میوٕ باغات ژوٗنٛٹھۍ باغات واریاہ یپٲرۍ اور یم باغاتن مز کٲنٛسہِ گژھُن گژھان واریاہ مشکلات کیازکہِ ییٚتہِ بڑیو امہِ سۭتۍ یُس یہِ کوڑ کرکٹ ییٚتٮ۪ن گوٚو جمع امہِ سۭتۍ گوٚو ییٚتٮ۪ن ہونٮ۪ن ہُنٛد تعداد گوٚو واریاہ زیادٕ آوارٕ ہوٗنۍ یِم چھِ تِہُنٛد تعداد چھُ زیادٕ گوٚمُت یپٲرۍ اور یتھ منٛز صبح تہٕ شام تو خاص کر میوٕ باغات مز گژھنس مز واریاہ مشکلات لُکن پیوان ویسرٕنۍ اگر أسۍ وٕچھو یتھ حوالس سۭتۍ اگر أسۍ میونسپل کونسل کِس صدر بلال رٲتھرس سۭتۍ تہِ کتھ کٔر اور تِہُنٛد چھُ یی ونُن کہِ یتھ ہسا یی دستی اکھ ساینٹفک طریقس پہ یُس زن سالڈ ویسٹ مینیجمنٹ پروگرام سُہ یی عملاونہٕ اور تمہِ سۭتۍ یُس زن یہِ کوڑ کرکٹ یی ساینسی طریقس پہ ضایع کرنہٕ امید کرو ظٲہر یہ کہ ارباب اقتدار تھاین یم چیز مد نظر اور یی سائنسی طریقس مز یہ کوڑ کرکٹ ضایع یتن کرنے تاکہ یم زن یتن کن لکن مشکلات پیون ویسرن تم گژھن دور بلال خان نیوز 18 پلوامہ آج موجود میونسپل کمیٹی محکمہ کس یعنی اس آفس ات برہ کن صورت حال یہ یپر پل بنت یہ نالے فیروز پورس پہ یپر وت یہ شارٹ کٹ روڈ یت پل گھس نو تعمیر تہ یم کن سکول بچن کالج محکمک ہائر سیکنڈری یا باقی پرائیویٹ سکول تمن اخ شارٹ کٹ روڈ یپر تم سکول تہ ہکان گھت تو باقی مسافر راہ گیر تمن یپر شارٹ کٹ پل بنت مگر بدقسمتی سبب یہ ہونن ہز بوچھاڑ یہ ونکس جمع کافی تعداد من ہون جمع تاز یپر راہ گیر ہکان پکت کھین نتیجہ امیک یہ چیز یہ کم سات جمع گھت یہ میونسپل کمیٹی پن ژھۄٹھ تم انان سمبرت سہ تم برو کن یتس تراوان یت نالے فیروز پور کس بٹس پہ
یم کن یہ صورت حال یہ بنان یہ ہون جمع گژھان اس تہ راہ گیر یپر کھانا تہ پکان تمس دوران تو تمہ سات خطرہ روزان تو نہ ہیکان سٹوڈنٹ یپر پکت مگر یہ برو کن میونسپلٹی یہ سوال کھڑا گژھان تمن خاطر کہ اگر تمن پن ڈمپنگ سائٹ آمت دن تم ہیکان ڈسپوز کرت پن یہ ژھۄٹھ کڑان ہیکان ڈائریکٹ تور نت یا ونکس نئی نئی سائنٹفکلی ونکس نئی نئی طریقہ کار اپنانے مگر تم شاید اپنانے کہین تو یم کن یہ ہون یہ لکن خطرہ خطرہ جان بنت یہ مقامی لوگ ان ست کرو کت ون کوتہ خطرہ باسان تو ہون یپر پکت تہ ہکان کہین راہ گیر واریاہ مشکل یل کن کہ تہ بجا فرمو کہ یل کن تھی وچان پن وجول مز کہ کتیا سٹرے ڈاگس یہ جمع یہ وبال جان بنو یہ لوکل پاپولیشن خاطر تھی وچو یہ لکٹ پل یہ سرسی یت آبادی کنیکٹ کران کالج آس گھن سکول آس گھن ہاسپٹل آس گھن تو یہ مین ہائی ویس یس کنیکٹ کران گلمرگ ہائی ویس تہ تو اس تہ پکان راہ گیر تمس خاطر واریاہ مشکل یپر پکن تکیاز منسپل کمیٹی وچان یہ اوند آفس تہ برو کن آفس تو یہ یمو کلیکشن پوائنٹ بنومت تو یہ کہ کن تہ طریقن یعنی انسانی طریقن سائنٹفک طریقن کن تہ طریقن یہ جائز کہین یمن خاطر ڈمپنگ آئی دن یم ہیکان تمیک خاطر فائدہ تلت تو تتی ہیکان ڈسپوز ڈائریکٹ کرت تکیاز یمن لکچہ لکچہ گاڑ تہ ونکس یم ہیکان ڈائریکٹ کلیکٹ کرت تتی ہیکان ڈسپوز کرت مگر یم پنہ خاطر تہ کام بناوان ہیکٹک تو لوکل پاپولیشن سفر کران ام ست ہمیشہ کرمز گزارش کہ لوکل پاپولیشن یا ٹاؤنس پاپولیشن روزان یمن دیتو سہولیت یل کہ سہولیت بجائے نقصان واتناوان تو یپر کہین تہ ہکان پکت لکٹ بچہ بزرگ زن مرد کہین تہ ہکان یپر پکت تو یہ ساروی کھت ونکس بوڑ خطرہ سٹرے ڈاگس وچان تھی تو خالی مز رات آوا واقع اکس زن ست واقع سہ آئی پتہ لوکل ہاسپٹلس مز ایڈمٹ کرنے تو مودبانہ گزارش کران اعلیٰ حکامن ای او صبس چیئرمین صبس تحصیلدار صبس کہ دین یت جائزہ بنتن سانہ خاطر تھوڑا سا سہولیت فراہم کرتن تاکہ یپر ہکان لوگ پکت تو ٹکت شکریہ بیاکھ موقع تہ ون سا کتیا خطرات روزان یت پہ تہ پتہ کہ تھی وچو گوڑے یت کتیا ہون یت جمع واریاہ جمع یت پرٛٮ۪تھ دۄہ ہون یپر بنان کٲنٛسہِ پکنُے کانٛہہ بُزرگ زٔنۍ چھِ آسان کانٛہہ بُزرگ موہنیو چھِ آسان کانٛہہ بچہِ گژھان سکوٗل یپٲرۍ چھِ یتھ سکوٗل یپٲرۍ واریاہ لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ سکوٗل گژھان تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان سکوٗل گٔژھتھٕے تِم چھِ ہوٗنۍ یپٲرۍ ییٚتہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ پیدل پٔکِتھ گاڑِ ہٕنٛز چھَنہٕ کتھٕے تیٖتیاہ مطلب حالات چھِ تُہۍ وٕچھِو پانے ژھۄٹھ کوتاہ چھُ یِمو مُنسپلٹی ترٛوومُت یِم چھِ اورٕ انان سورُے ژھۄٹھ دٕنان چھِ أتی یہِ چھُ اکھ دٔریاوَس برونٛہہ کَنہِ دٔریاو تہِ چھُ گژھان گنٛدٕ تہٕ بیٚیہِ چھُ زٔمیٖن تہِ گژھان گنٛدٕ اَتہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان اَپٲرۍ کانٛہہ پٔکِتھ تُہۍ وٕچھِو مُشک کۭژاہ چھِ اَپٲرۍ مُشک چھِ گژھان واریاہ مُشکلات سکوٗل گژھنس منٛز یِمو ہوٗنیو سۭتۍ واریاہ مُشکلات حظ واریاہ مُشکلات یتھ نہٕ کانٛہہ حد چھُ مان ژٕ کانٛہہ چھُنہٕ ہٮ۪کان پٔکۍتھٕے اَپٲرۍ وۄنۍ چھُ گژھان سُہ ہپٲرۍ سُہ چھُ گژھان تٔمِس واریاہ دوٗر پکُن مگر یپٲرۍ اوس أمِس نزدیٖکٕے گژھُن اپور اوس سُہ تران مطلب سکوٗل اوس پیٚوان تٔمِس گژھُن یا یتَس چھُ یتھ سٹینڈ تہِ یتَس یِم ٲسۍ تران ییٚتی دٔستی کٔدلہٕ پٮ۪ٹھ لۄکُٹ کٔدلہ اوس ییٚکیٛاہ یِم ٲسۍ تران اپٲری مگر کانٛہہ چھُنہٕ ہٮ۪کان اپٲرۍ گٔژھتھٕے کیٛازِ ہوٗنۍ چھِ آسان گژھنٕے تہٕ ہوٗنۍ چھِ آسان ؤتھمٕتۍ تٔمِس تقریٖبن چھِ 50-60 ہوٗنۍ أکسٕے جایہِ گژھان جمع کیٛازِ یہِ چھُ امیُک نٔتیٖجہِ ژھۄٹھ چھُ ییٚتی برونٛہہ کَنہِ ترٛوومُت بیٚیہِ چھُ خاص کر مُنسپلٹی دفترس برونٛہہ کَنہِ یہِ چھُ یِمن بٕتھِس پٮ۪ٹھ یہِ ژھۄٹھ یہِ چھُنہٕ دوٗرِ کِہیٖنۍ یہِ چھُ یِمن بٕتھِس پٮ۪ٹھ ژھۄٹھ آنٛگنس منٛز چھُ ژھۄٹھ یِمن یہِ چھنہٕ یِمن پانس صفٲیی تہٕ باقیس کیٛاہ کرن یِمن صفٲیی تیوٗتاہ چھُ سُہ سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ یِہے کہِ یہِ گٔژھ گورنمنٹس تانۍ گژھٕنۍ یہِ کتھ کہِ سُہ کرِ امیُک حل کیٛازِ اَسہِ کرے امہِ نِش آزاد ناظریٖن تۄہہِ بوٗزِو یِمن مُقٲمی لُکن ہٕنٛدۍ تاثرات بوٗزِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمن مُشکلات گژھان ییٚتہِ یپٲرۍ یُس یہِ کٔدلہٕ کٔنۍ ترنُک یہِ ذٔریعہٕ بنومُت اوسُکھ یپٲرۍ چاہے سٹوٗڈنٹ چھِ یا باقٕے مُسافِر چھِ واریاہ مُشکلات چھِ یِمن پیش یِوان تِکیازِ یُس ییٚتَس یہِ ژھۄٹھ یِوان چھُ مُنسپلٹی ہٕنٛدِ طرفہٕ ترٛاونہٕ تہِ تہٕ تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ یِم ہوٗنۍ جمع گژھان ییٚتَس تہٕ راہگیٖرن چھِ واریاہ مُشکلات یِوان تہٕ یِم چھِ اپیٖل کران زِ مُنسپلٹی محکمس تہِ تِم اگر یہِ ژھۄٹھ ییٚتَس تُلہن یا یِمن علاج ژھانڈان یِمن ہوٗنٮ۪ن تِکیازِ مُختٔلِف یِم یپٲرۍ پکان چھِ مُختٔلِف علاقو پٮ۪ٹھ یِوان لوٗکھ چھِ تِمن یِہن نہٕ مُشکلات پیش کینٛہہ تِکیازِ راتھ تہِ گوٚو اکھ واقعہ پیش زِ أکِس بُزرگ زنہِ آیہِ ہوٗنۍ دوران تہٕ سۄ آیہِ زخمی گٔے سۄ تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ واریاہ خوف دہشت چھُ یپٲرۍ واریاہن یِمن یعنی راہگیٖر چھِ سٹوٗڈنٹ چھِ تِمن چھِ واریاہ مُشکلات پیش یِوان زِ تِم چھِ سونٛچان زِ یتھ گژھِ کانٛہہ حل تلاش یُن کرنہٕ تاکہِ لُکن یِہے آسٲیِش تہٕ یِم مُشکِل ہن چھِ تِم گژھان حل دِیِو بیٚکِس أکِس شُمارس تام اِجازت آداب نیوز 18 کِس گامس اوس تُہُنٛد خیر مقدم بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان جاوید بٹ ناظریٖن أسۍ چھِ وٕنکیٚس بارسوٗ لاسوٗن علاقس منٛز وٕنکیٚس تہٕ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ مُشکلات یِمن زٔمیٖندارن یپٲرۍ ہاوو أسۍ تۄہہِ یہِ چھِ یپٲرۍ أسۍ فلڈ چنل اکھ
وسان یس فلڈ چینل یہ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ وٕچھِتھ کہ امیُک آبٕچ سطح کۭژاہ چھِ ہیوٚر کھٔژمٕژ تہٕ یِہُنٛد یُس مسلہٕ چھُ وٕنکیٚس یِم زٔمیٖندار ییٚتہِ چھِ یِمن چھِ مُشکِلات گژھان پٲدٕ اَمہِ سۭتۍ کیازِ کہِ یہِ آب چھُ سیوٚد وسان ییٚتہِ زٔمیٖنَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یُس تہِ یُس فصلہٕ آسان چھِ تَتھ چھُ سۄ چھِ مُتٲثر گژھان تہٕ یَتھ چھِ یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ یۄس ییٚتِچ ایڈمِنِسٹریشن چھِ یا مُتعلقہ محکمہٕ چھُ تِمو چھِنہٕ رکھ رکھاو یَتھ کٔرمٕژ کِہیٖنۍ تہٕ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کَتھ اَسہِ سۭتۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ کینٛہہ زٔمیٖندار تہِ تہٕ تُہُنٛد چھُ خیر مقدم تُہۍ ؤنۍتو کیٛاہ پرابلم چھِ تہٕ یَتھ مُتعلِق ؤنۍتو یہِ فلڈ چینل کِتھ پٲٹھۍ چھِ یپٲرۍ وسان یہِ چھا اِرِگیشن کنال یہِ کیٛاہ چھُ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت یہ فلڈ چینل تو اِرگیشن پرپز خٲطرٕ چھِ یوٗز گژھان یتھ فلڈ چینلس چھِ پرابلم اَسہِ یہِ گژھان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ روٗد پیوان چھِ یتھ سیٖزنس منٛز تہٕ بٹھٮ۪و پٮ۪ٹھ چھُ آب کھسان یُس تہِ اَسہِ ییٚمہِ سایڈٕ پنٕنٮ۪ن زٔمیٖنن منٛز آسان چھُ فصل چاہے جٔوی آسہِ چاہے سٕنٛزر آسہِ یا تھٔج آسہِ وٕنکیٚس بیول ووٚمُت چھُ سُہ چھُ تمام تباہ حظ گژھان راتھ اوسُس بہٕ یور وسان تہٕ بہٕ ووتھُس راوٕچس یور اَتہِ وٕچھ مےٚ تھٔج نٲر سۄ نہ چھنہٕ بالکل آب منٛز اَتھی یِوان چوٗنکہِ پتھ کُن حظ کریاو اَسہِ کٲم یُس مےٚ ییٚتہِ اَسہِ ڈی سی صٲب ٲسۍ شفقت اقبال صٲب تِمن ترٛایہِ أسۍ رِٹنس منٛز تمہِ ساتہٕ گٔے أسۍ تِمن کریاو اَسہِ ایپروچ کہِ اَسہِ کٔرِو حظ کٲم یتھ فلڈ چینلہِ کٔرِو تُہۍ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ بندوبست چوٗنکہِ أسۍ چھِ مُتٲثر گژھان اَمہِ کہِ آبہٕ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ روٗد پیوان چھُ تِمن حظ نی نہٕ اتھ مُتعلِق کانٛہہ ایکشن پتہٕ حظ ٲس تَتہِ ڈی سی صاحبہ تہٕ تِمن تہِ حظ ترٲو اَسہِ ایپلِکیشن رِٹن بہٕ حظ گوٚژھ پانہٕ تہِ تور اَسہِ دوٚپ تِمن کہِ اَسہِ کٔرۍتو ییٚمیُک بندوبست کانٛہہ أسۍ چھِ اَمہِ سۭتۍ واریاہ مُتٲثر گژھان اَسہِ چھُ لچھ بٔدین رۄپین کرور بٔدین رۄپین نۄقصان گژھان مگر تِمو تہِ نہ حظ کوٚر نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ تہِ ایکشن پتہٕ حظ بیٖٹھۍ أسۍ زٔمیٖندار ژھۄپہٕ کٔرِتھ چوٗنکہِ ییٚلہِ نہٕ ایڈمنسٹریشن سون بوٗز کِہینۍ أسۍ ٲسۍ بیٖٹھۍ ژھۄپہٕ کٔرِتھ راتھ حظ وٕچھ اَسہِ یِم 2-4-5 دۄہ گٔے روٗد پیوان تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وٕچھان کہِ وِجوَلن منٛز ہیٚکِو ہٲیِتھ درشکن کہِ یتھ زٔمیٖنس کۄس حالت چھِ وٕنکیٚس گٔمٕژ أسۍ حظ چھِ بالکل پریشان حال گٔمٕتۍ یورٕ حظ چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ 5 رۄپین ہُنٛد تہِ کانٛہہ فصل حظ گرٕ کھٲلِتھ اَسہِ حظ چھِ بالکل اُمیدٕے ترٲومٕژ چوٗنکہِ یۄس یہِ فلڈ چینل حظ چھِ أسۍ چھِ گورمینٹس حظ أپیٖل کران ایڈمنسٹریشن أپیٖل کران کہِ اگر یہِ فلڈ چینل چھِ تۄہہِ بنٲومٕژ فار ایگزامپل اگر یہِ 10 فُٹ چھِ یہِ چھِ وٕنکیٚس 5 فُٹ روٗزمٕژ یتھ کیٛاہ وجوٗہات گٔے کہِ یہِ روٗز وٕنکیٚس 5 فُٹ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ اَسہِ ییٚتہِ سہلاب یِوان چھُ بہٕ چھُس گورمینٹس تہٕ بیٚیہِ ڈی سی گاندربل صٲبس أپیٖل کران کہِ یتھ خلاف نِنۍ ایکشن أسۍ گژھو تاکہِ یِم یۄس اَسہِ مُصیٖبت یِوان چھِ پرٛٮ۪تھ ؤری اَمہِ نِش میلے اَسہِ چھُٹکارٕ چوٗنکہِ أسۍ چھِ زٔمیٖندار طبقہٕ سون روزگار چھُ یِہوے زٔمیٖن أسۍ چھِ اَمی زٔمیٖن سۭتۍ روٗب العالمیٖن چھُ اَسہِ اَمی سۭتۍ دِوان پنُن رِزق ییٚلہِ یہِ زٔمیٖنٕے اَسہِ ختم گوٚو فصلٕے ختم گوٚو تہٕ سون چارٕ کُس حظ کرِ تُہُنٛد مطلب چھُ کہِ یتھ چھِ اینکریجمنٹ تہِ گٔمٕژ یتھ اہن حظ آ یتھ حظ چھِ باسان اینکریجمنٹ گٔمٕژ چھِ چوٗنکہِ بہٕ گوس پٔتمہِ لٹہِ حظ مٲفِس خان پٔرسنلی مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھِ یتھ یُس یہِ یپٲرۍ فلڈ چینل چھِ یہِ کۭژاہ چھِ ٲسمٕژ تتہِ حظ درٛاو یُس مےٚ رِکاڈ اوٚن مےٚ چھُ میپ تہِ وٕنکیٚس موٗجوٗد 54 فیٖٹ چھِ کُنہِ جاین چھِ 44 فیٖٹ کُنہِ جاین چھِ 34 فیٖٹ چوٗنکہِ میپ چھِ مےٚ نِش موٗجوٗد مگر وٕنکیٚس ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ پریزنٹ سُچویشن اَمِچ یہِ چھنہٕ 6 فُٹ تہِ کِہینۍ چوٗنکہِ سر یتھ چھِ پٮ۪ٹھٕ کَنٮ۪تھ بیٚیہِ 2 کنالہٕ یۄس اِرِگیشن پرپز خٲطرٕ یتھ اکھ کنال چھِ لار کنال بیاکھ حظ چھِ ڈبہٕ کنال یتھ چھِ ونان دٔبۍ کۄل یہِ چھِ دٔبۍ کۄل تِمن 2 کنالن ہُنٛد یُس آب یِوان چھُ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن یِمن نہرن منٛز نیران چھُ سُہ تہِ چھُ لاسٹس ییٚتھۍ منٛز واتان چوٗنکہِ یہِ چھُ فلڈ چینل یتھ گژھِ کیپیسٹی ییٖژاہ بٔڑ آسٕنۍ کہِ چوٗنکہِ ییٚمہِ یُس تہِ آب گرارن ہُنٛد نارن ہُنٛد آب وسان چھُ سُہ چھُ لاسٹس فاینلی ییٚتھۍ منٛز گژھان یتھ گژھِ تیٖژ کیپیسٹی آسٕنۍ کہِ یہِ گژھِ یہِ برداشت کرُن یوٗتاہ یوٗنکہِ وٕنکیٚس چھُو تُہۍ وٕچھان یتھ منٛز چھُ اگر وٕچھو أسۍ آبس 2-3 گاڑِ چھِ یتھ منٛز ٹوٹل تمہِ وجہ سۭتۍ چھِ آمٕژ یہِ کُل ؤسِتھ حظ پیٚٹھِم یِم 2 کۄل چھِ وٕنکیٚس تِمن چھُنہٕ وٕنہِ تہِ آب ترٛوومُت ایڈمنسٹریشن برابر کِہینۍ اگر حظ تِمن آب یِیہِ پوٗرٕ ترٛاونہٕ یہِ زٔمیٖن حظ گژھِ اند ہیٚتھٕے تباہ بٔلکہِ یپٲرۍ اگر ریزڈینشل مکان تہِ آسن تِم تہِ گژھن حظ تٔتھۍ تل تُہُنٛد مطلب چھُ اَتھ ڈریجِنگ گژھٕنۍ اہن حظ بالکل حظ بالکل اتھ خلافس گژھِ ایکشن بالکل اتھ خلافس گژھِ ایکشن گژھٕنۍ اگر اینکروچمنٹ اتھ گٔمٕژ چھِ بالکل گورمنٹس گژھِ سُہ ہٹاوٕنۍ چوٗنکہِ یپٲرۍ وٕچھ حظ 1000 بوٚد کنال چھُ 1000 بٔدۍ فیملیٖز چھِ اتھ پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس حظ ڈِپینڈ کران تُہُنٛد روزگار چھُ اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ یتھ حظ گژھِ ڈرایو گژھٕنۍ باضٲبطہٕ یہِ حظ گژھِ ڈِمارکیشن گژھٕنۍ اتھ کہِ یہِ کۄل کپٲرۍ کپٲرۍ چھِ تہٕ اگر کٲنٛسہِ اینکروچمنٹ کٔرمٕژ چھِ تٔمِس خلاف گژھِ ایکشن یِنۍ کرنہٕ کۭتیاہ علاقہٕ چھِ مُتٲثر گژھان یتھ منٛز حظ چھُ سر تُلمُلا بارسوٗ لارسوٗن ریپور یِم حظ چھِ آلموسٹ 3-4 علاقہٕ حظ گژھان یتھ ییٚمہِ سۭتۍ مُتٲثر چوٗنکہِ یہِ چھِ بٔڑ زٔمیٖن پٲٹھۍ یِم چھِ تھاوزنڈس آف ایکٲرٕس یتھ پٮ۪ٹھ حظ چھِ 5-6 علاقہٕ حظ یِمن علاقن ہُنٛد زٔمیٖن حظ یتھ منٛز تہٕ فلڈ یُس یہِ گژھان چھُ یہِ چھُ چینل یپٲرۍ پکان چھِ یہِ کتٮ۪تھ چھِ یہِ خٲرج کٔرِتھ چھُ آب گژھان پتہٕ یہِ حظ چھُ بۄن کَنہِ تُلمُلہِ حظ چھُ گژھان یہِ تتٮ۪تھ چھِ یہِ خٲرج گژھان چوٗنکہِ یہِ چھِ یِوان سر بینہاما پٮ۪ٹھ منگام پٮ۪ٹھ چھِ یہِ یِوان اَمِچ پُزِشن چھِ سُہ یۄس کرنٹ سُچویشن چھِ سۄ چھِ سیم یِہوے یہِ چھُ بینہاما پٮ۪ٹھے یوٗت تانۍ واریاہ تنگ گٔمٕژ اتھ چھِ اینکروچمنٹ گٔمٕژ
تو اس پہ ونکس آب سہ سوری پتہ سان زمین مز سدان گورمنٹس اپیل کران کہ یت کرو مز ات ایکشن ات خلاف اگر انکریجمنٹ گٔمٕژ بیٚیہِ اگر پاسبل گژھِ یتھ دیتن کنکریٹ بنس ییٚمہِ سۭتۍ کہ أسۍ مُتٲثر دوبارٕ گژھو نہٕ کِہیٖنۍ چوٗنکہِ سون روزگار چھُ أتھۍ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ حظ. بالکل تُہۍ چھِو اِرِگیشن خٲطرٕ تہِ یِہے آب بالکل أسۍ چھِ اِرِگیشن پرپز خٲطرٕ تہِ یِہوے آب استعمال کران تہٕ بیٚیہِ حظ چھُ یہِ چھُ فلڈ چنل تہِ أسۍ چھِ اَمکُے آبس کران استعمال حظ. لیکن ونکس حظ یۄس کرنٹ سچویشن چھِ سٲنۍ اَسہِ چھُ اوترٕ بیول حظ ووٚمُت تہٕ ونکس حظ گوٚو راتھ ووتُس بہٕ اور تہٕ تتہِ حظ چھِنہٕ تھٔجنٲر یِوان آب منٛز اَتھی تتھ حظ چھُ تتھ بیلِس سٲرسٕے رب بیٖٹھمٕژ پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ حظ چھِ نٔو پروسیسنگ کرٕنۍ سُہ چھُ اِٹ مے ٹیک 8 to 10 days تہٕ وۄنۍ حظ چھِ 9-10 دۄہن پرارُن اَسہِ یہِ بیول چھُ وۄپداوُن سُہ چھُ تتھ چھُ آب تراوُن تہٕ یہِ چھُ اکھ لانگ پروسیس تہٕ گٔے حظ آلریڈی اَسہِ یہِ پیڈی سیٖزن سُہ تہِ حظ گوٚو وۄنۍ لیٹ نوٚو بیول حظ چھُ وَوُن چوٗنکہِ تُہۍ وٕچھِو پانہٕ تہِ ونکیٚس پُزِشن کیاہ چھِ یتھ سٲنِس زٔمیٖنٕچ تہٕ خرٲبی حظ گٔے واریاہ أسۍ گٔے خراب اَمہِ سۭتۍ. شُکریہ تُہُنٛد یِمو ووٚن پنٕنۍ داد بداد کہ کیا پرابلم چھِ یِمن کم مُشکلات چھِ یِمن پیش یِوان فلڈ چنلہِ سۭتۍ تہٕ ییٚلہِ زِ یِہُنٛد زرعی معاش سورُے دارمدار چھُ أتھۍ زٔمیٖندٲری پٮ۪ٹھٕے تہٕ یِم ارباب اقتدار چھِ تِمن پزِ غور اتھ پٮ۪ٹھ کرُن تہٕ یِہنٛدِ مُشکلات حل کرٕنۍ. جاوید بٹ نِوٕز 18 گاندربل.